କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ସୂଚନା, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ 2024ରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 31 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର, ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବାର ଶେଷ ସମୟ ରହିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୂଆ ଟାଟସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା, ଆଉ 2024ରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଓପନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହି ପେଜ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହିଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବାର ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି ଟ୍ରାକ୍ ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି এই শোরে ক্লিক କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଡେଟ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିସିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ରିମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିମାର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, नो रिलेशन फाउंड बिटवीन एप्लिकेशन एंड द लैंड ओनर, प्लीज मेंशन रिलेशन विथ प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच एंड अपलोड अगेन। ता सहित आपनकर तले गोटे एडिट रो ऑप्शन रही, जहाँकि आपने सेठी एडिट रे क्लिक करदेला परे आपनकर जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लगे सब सेठी आपने देकी पुणी थरे अपलोड कर पारिबे एवं आपण माने कालिया योजना टंका पुणी थरे पाई पारिबे। देखंतु आपण मानको मु कहि दउची एइटा आपनकर समस्तकर ए गोटे शो करनी, लोकंकर अलगा अलगा भी मध्य शो करची, जहाँकि आपनको मु गोटे दुईटा आउ टाटस आपनको मु चेक करके देखे दउची। एइठी देखंतु आउ गोटे बेनिफिशियरी रो मु टाटस चेक कर देइची। देखंतु आउ गोटे बेनिफिशियरी रो टाटस चेक कर देला परे एइठी आपनकर कोन शो करची, एइठी आपनकर इजिबिलिटी जो रहिची से इजिबिलिटी रे आपनको मु जूम करके देखे दउची। एइठी आपनकर लेखा आइची जो रिजनटा रही आपणकर मल्टी मेम्बर आपणकर ऑफ द सेम इजिबिलिटी फैमिली, आपणकर एई फैमिली रो आउ अलगा किए आपणकर कालिया योजना टंका पाउछंती, सेतिपई एटा एमती शो करची। तापरे आउ गोटे मु चेक कर दउची। देखंतु एठी आउ गोटे मु टाटस चेक कर दउची। से टाटस रे देखंतु आपणकर कोन लेखा अछि, रिजेक्ट ड्यू टू नॉन कंप्लेन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपणकर जेते भी डॉक्यूमेंट दरकार आपणकर से डॉक्यूमेंट आपने ठीक से देना से आपणकर एमती शो करची। आपन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करचंती आपणकर जो सीएससी सेंटर होता आपणकर निजे भी जहाँ भी आपन अपलोड करचंती सेटा आपणकर क्लियर थिबा कथा। आपणकर जो आधार कार्ड आपने अपलोड करचंती आपणकर आधार कार्ड रो फ्रंट पेज आपणकर बैक पेज दुईटा आपणकर स्कैन करके आपने अपलोड करबा कथा। आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट मध्य आपने क्लियर थिबा कथा। आपन जो स्कैन करूचंती सेटा भी आपनकर क्लियर होतबा कथा। ता सहित आपनकर जो नेट पटा रही आपनकर नेट पटा आपने कोन करूचंती आपनकर जो घरे थिबा पटाटा आपने स्कैन करके दे दउचंती, सेति आपनकर ए सब रीजन आपनकर शो करूची। देखंतु आपन जो नेट पटा अपलोड करूचंती आपन डाउनलोड कर दियंतु। आपनकर जो वेबसाइट रही भूल वेबसाइट के जाकि आपन डाउनलोड कर देकी एटा को आवेदन कर दियंतु। देखंतु आपनको एंती तलक नै आछि, एटी आपनकर रीअप्लाई भी ऑप्शन एटी शो करूची। देखंतु एटी आपने क्लिक कर देला परे पुणी आपनकर सही पेज टी को आसी जाउची। आपनकर रीअप्लाई एबे आउ करि पारिबेनी, काहेकि ना सरकार के तरफ कालिया योजना आवेदन करिवार प्रक्रिया वर्तमान बंद करा जायछि। जेते बेले भी आपनकर एई वेबसाइट टी ओपन हेबो आपन एई चैनल माध्यम रे जानि पारिबे, सेति पई आपन एई चैनल टी को रेगुलर देखुतांतु। ठीक अछि, एथिला आपनक पई कालिया योजना को नै आस्थिबा बहुत बड़ अपडेट। आपनको वीडियो केमति लागला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गोटे कमेंट करंतु।